এইটো হ'ল 4th জেনেৰেশ্যন আৰু প্ৰায় 123 বছৰ এই গছজোপা এতিয়া বয়স अपना मुख आगे जो है पातू पड़े तेल अपना जो विश था कोई विश अगर होता है आप उसको ये करो तो वो फुलफिल होता है ये हिंट होता है कि हाँ आपका विश पूरा होगा Cafe and restaurant. Happy Cafe and restaurant. সকলোকে গুড মৰ্নিং আৰু কি খবৰ আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে একদম ভালদৰে থাকক হস্ত মস্ত তন্দুৰুস্ত একদম ফুল পাৱাৰফুল এনাৰ্জি লাষ্ট ব্লগটোত আপোনালোকে গম পালে যে আমি ক'ত আছিলোঁ কি হৈ গ'ল আৰু য়েছ আমি আছোঁ এতিয়া বুদ্ধ গয়াত আছোঁ আৰু বুদ্ধ গয়াত আমি এতিয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এক্সপ্ল'ৰ গোটেইখিনি কি হৈছিলে কি নাই বুদ্ধৰ সেই বস্তুখিনি চাম সেইখিনি এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় গৈছে 9:45 আৰু আমি এতিয়া যাওঁ আমি 4জনে ওলাইছে এইপিনে আছে উৎপল কাবেৰী আৰু এইপিনে খুৰীদৌ একদম ফুল এনাৰ্জি আমি শুই মেলি ল'লোঁ একো এতিয়া ভাগৰ লগা নাই ভাগৰটো এনেও লগা নাই দিয়কচোন আমি ডেকা ল'ৰা অসমীয়া তেজাল ডেকা ল'ৰা য়েছ আৰু এইপিনে ধুনীয়া সোণাৰ এযোৰ চকী মজা লাগিছে এই ৰাতিপুৱা টাইম আমি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ লাষ্ট ব্লগটো যে ৰামা হোটেল বুলি আছিলে সেই ৰামা হোটেলতে আছিলোঁ এণ্ড এতিয়া চাহ এখন খাওঁ বঢ়িয়াকৈ একদম বিহাৰত চাহটো ফেমাছেই ন বঢ়িয়াকৈ চাহ এখন খাওঁ খাই পেলাই আমি যাম এতিয়া বুধগয়া মন্দিৰ চাবলৈ আৰু কি কি আছে কি কি নাই গোটেই ডিটেইলছত আপোনালোকক ইন ডিটেইলছত এই ব্লগটোত চাবলৈ পাব তো চাহ এখন খাই লওঁ আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ গৰমা গৰমি কৈছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UB ব্লগছ মন্দিৰৰ বিষয় মানে বুধগয়া যিটো বিহাৰত আছে কিহৰ কাৰণে ফেমাছ আৰু বুধগয়া মন্দিৰৰ আপোনালোকৰ বিষয়ত্ব কৈছোঁ যে ইয়াত আমাৰ যি বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মৰ বুদ্ধ গুৰু ভগৱান বুলি কয় তেখেতে ইয়াত মানে সিদ্ধিপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু সেই জেগাখনলৈকে আজি আহিছোঁ আমি চাবলৈ মানে বহুত বছৰৰ পৰা মানে সৰুৰ পৰা শুনি আহিছিলোঁ কিন্তু তেনেকৈ সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কালেক্ট কৰি পেলাই দেখুৱাম আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গছজোপাও চাম আৰু এই পাই গৈছোঁ সি মন্দিৰৰ ওচৰৰ আচ্ছা তো কথা এটা হ'ল মানে কি হ'ল ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল পাৰ্চ मोबाइल चाबी चार्जर और क्या कहा हेडफोन हाँ डिजिटल वॉच सब आपको यहाँ पे लॉकर में जमा होगा ইয়াত মানে জমা কৰি যাব লাগিব এইখিনি বস্তু আপুনি লৈ যাব নোৱাৰে এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ ভিতৰৰ মন্দিৰখিনি দেখুৱাম বাৰু চাওঁ যদি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু আগতে গৈ আহোঁগৈ ভিতৰত ইয়াত ডিজিটেল হেৰি আছে এইখিনি জমা কৰি দিওঁ কথা এটা কৈ দিওঁ একচুৱেলি কথাটো এইটো হ'ল যে মোবাইল ডিজিটেল ৱাটচ এইবোৰ নিব নোৱাৰে কিন্তু এইটো মই GoPro পৰা এতিয়া ব্লগ কৰি আছোঁ GoProটো লৈ যাব পাৰিম কেমেৰা আৰু তাৰ কাৰণে 100 টকা পে' কৰিব লাগিব মই 100 টকা এটা দি পেলাই কাউণ্টাৰত লৈ লওঁ আৰু লৈ পেলাই দেখুৱাব পাৰিম যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁগৈ বলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু মই আগতে টিকেটটো এইপিনে চাওক এইপিনে কেমেৰা হেণ্ডি ভিডিঅ' সেইখিনিৰ কাৰণে 100 টকা আপোনাৰ ইয়াত ল'ব লাগিব আহা তো ভিতৰত সোমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কৰি আছোঁ মানে মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ পৰিৱেশটো আহিলে মানে সঁচাই ইয়াত একদম বিৰাট শান্তি পৰিৱেশ ভাল লাগে বহুত দূৰৰ পৰা আহে আৰু ইয়াত আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ যে কিছুমান মানে হোষ্টেল টাইপ আছে মানে বাহিৰৰ দেখোন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিছুমান হোটেল বা হোষ্টেল তেনেকৈ ইয়াত আছে আহি পেলাই থাকেহি জাপানীছৰ আছে টিবেটানৰ আছে তাৰপিছত থাইলেণ্ডৰ আছে বাংলাদেশৰ আছে এইখিনি আছে এই পিনে চব ভিতৰৰ বা মজা লাগিছে দেই এই ভিতৰত যাওঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰো আছে আপোনাৰ সেইপিনে
এই বাপৰে বহুত জেগা আছে ইয়াত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লগা। ইমান জল্দি জল্দি কেলে গৈছা? লাহে লাহে ব'লা। হা চব লৈ আছোঁ। महाबोधि महावीर टेम्पल। बहुत ही प्राचीन मंदिर आपको 7 जगह देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में गिनती होता है इसका। मंदिर के ऊपर सोना किसने दिया, बुद्ध का मूर्ति किसने बनाया, इतना विशाल मंदिर किसने बनाया। ये मंदिर मिट्टी ढकाया गया, खुदाई करके निकाला गया। ज्ञान में क्या मिला, क्या ज्ञान देता है, गाइडेंस अच्छा रहेगा सर। इधर से चलेगा बाएं साइड से, सारा चीज़ दिखाते बताते। गजोपा ही यार ध्यान करी আছে। गाइडेंस अच्छा रहेगा। तो वीडियो बना दीजिएगा। এই জোতা চেণ্ডেল খুলি যাব লাগে আৰু এইপিনে আমি এতিয়া মেইন মন্দিৰ যে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাওঁ। মন্দিৰটো দেখিয়ে কিবা এটা মানে অদ্ভুত হেৰি লাগিছে, মানে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো টোটেলি বেলেগ। আৰু সেই মন্দিৰৰ ভিতৰত এটা প্ৰৱেশ কৰিমগৈ, চাওঁগৈ। এইটো পুৰা লোহা। গৰম যথেষ্ট আছে আৰু এই মন্দিৰৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে ঐতিহ্য, বহুত পুৰণা ষ্ট্ৰাকচাৰ। ইয়াৰ বিশেষ এতিয়া ডিটেইলছখিনিতো মই গম নাপাওঁ, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ স্ক্ৰীণত মই দি আছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ মন্দিৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো একদম কেনেকুৱা, মাই গড, চাই ভাল লাগিছে। এইপিনে পূজা কৰিছে, এয়া পূজা গোটেই থৈ দিছে। यहाँ पे हुआ उसी जगह सिद्धार्थ गौतम लगभग यहाँ से 2600 साल पहले पीपल की पेड़ तर इसी जगह पूरा मुँह करके बैठे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद पीपल का पेड़ का नाम बदलकर पूरे वर्ल्ड के नक्शा पर, दुनिया के नक्शा पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में बोधि वृक्ष हो गया। ये बोधि वृक्ष लोग कहते हैं चौथा जनरेशन है। इसका उम्र लगभग 133 बरस है। बुद्ध के 300 वर्ष बाद भारत में कलिंग युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिए। एकलौता पुत्र महेंद्र और एकलौती पुत्री संघमित्रा को ओरिजिनल पेड़ की छोटी सी ब्रांच प्रचार के लिए श्रीलंका के अनुराधापुर में भेजा गया, जो आज तक जिंदा है, जिसका उम्र 2300 साल है। उसके बाद अशोक सम्राट ने जहां बुद्ध बैठे थे वहां उत्तरी दक्षिण का पत्थर का चबूतरा बनाए। 2017 में श्रीलंका का राष्ट्रपति प्रेमादासा जी ने 90 kg गोल्ड वाटर का छतरी मंडप बनाए, जहां बुद्ध बैठ के तपस्या किए थे। अशोक सम्राट की दूसरी पत्नी तिचरिचका ने एकलौता पुत्र महेंद्र और एकलौती पुत्री संघमित्रा को साधु बनकर महल को त्यागने के बाद, घर को छोड़ने के बाद, राजपाट त्यागने के बाद उनकी दूसरी पत्नी तिचरिचका ने गुस्सा में आ गई, आक्रोशित हो गई, क्रोधित हो गई और पूरा सेना लेकर पहुंची और लहलहाती बोधि वृक्ष को जड़ से कटवा दिया। उसके बाद फिर कई वर्षों के बाद उसी जगह से दूसरा जनरेशन पैदा लिया। फिर विशाल पे बना तो बंगाल के राजा शशांक ने, बौद्धिज्म का पक्का विरोधी थे, वो भी पूरा सेना लेकर पहुंचे और लहलहाती बोधि वृक्ष को दूसरी बार कटवा दिया। लेकिन कटाने से उनकी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। तब का किए कि गाजल मुल्ली की तरह जड़े के खिंचवा लिए। उससे भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। तब का किए कि जो गड्ढा हुआ था उसमें 7 दिन तक आग लगाते रह गए। उससे भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। तब का किए खौलता हुआ गन्ना का रस और चूना डाल दिए ताकि सीमेंटेड हो जाए, पत्थर हो जाए, जनरेशन न आवे। लेकिन फिर किसी महापुरुष ने कहे थे कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, बिलमाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन सदा सदा के लिए दफनाया नहीं जा सकता है। फिर कई वर्षों के बाद तीसरा जनरेशन पैदा लिया। फिर विशाल पे बना। तब तक जड़ें कमज़ोर हो गई, खोखला हो गया। तो ज़बरदस्त आंधी तूफान बारिश आई, जिसमें जड़मूल से कवर कर सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। 300 वर्षों तक बंजर रहा, बेकार पड़ा रहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कनिंगडम को बुद्ध की साहित्य पढ़ने के बाद पता चला कि इसकी शाखा श्रीलंका में गया है। तो 1891 में श्रीलंका से भारत में 2 बोधि वृक्ष मंगाया गया। एक उत्तर प्रदेश सारनाथ में लगाया गया और एक यहाँ लगाया गया। तो उसी का है उम्र लगभग 133 बरस है।
दुनिया के दार्शनिक और वैज्ञानिक का मानना है कि संसार का नाभि है, संसार का केंद्र बिंदु है, संसार का पावरफुल जगह है और इसी के आसपास से कर्क रेखा या भूमध्य रेखा गुजरी है। ये वही जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए, वही जगह है जहाँ से विश्व शांति का संदेश दिए, वही जगह है जहाँ से पूरी दुनिया को नो गॉड कहे, वही जगह है जहाँ से बौद्ध धर्म का जन्म और प्रचार की शुरुआत हुई। इस जगह का नाम पड़ा वज्रासन और ज्ञान स्थल। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वज्रासन को छोड़ के बुद्ध पश्चिम की ओर मुँह करके सीधे दूसरा सप्ताह यानी मेष लोचन के पास पहुंच गए। तो उस जगह से बुद्ध 7 दिन 7 रात खड़े खड़े बिना पलक गिराए हुए उस जगह से बोधि वृक्ष और वज्रासन को ताकते रहे, देखते रहे, निरखते रहे, परखते रहे और सोच रहे थे कि संसार में सैकड़ों ऋषि मुनियों से मिला, शांति ज्ञान नहीं मिला, सैकड़ों जगह बैठा, शांति ज्ञान नहीं मिला, सैकड़ों प्रकार के पेड़ के शीतल छाया में बैठा, शांति ज्ञान नहीं मिला। आखिर इस जगह और पीपल की पेड़ में विशेष गुण है, इसलिए एक सप्ताह में मुझे ज्ञान मिला। ज्ञान तो मुझे मिल गया, इसके बदले मैं क्या दूँ? तो बुद्ध मुस्कुरा कर धन्यवाद दी। उसके बाद तीसरा सप्ताह जहाँ बुद्ध चलते हुए मेडिटेशन किए थे, चक्रमना स्थला, चक्रमना उस जगह बुद्ध वॉकिंग मेडिटेशन में थे। मुनेश देख पूरब जाते हैं, पूरब से पश्चिम आते हैं, मुनेश के मतलब अपने और बीस के मतलब पूरे वर्ल्ड को। उसके पैर में कमल का फूल का चिन्ह था। यही चिन्ह देखकर बचपना में यश ऋषि महात्मा ने भविष्यवाणी किया था, कि अनुभव किया था कि अगर ये बालक राजमहल में रहा तो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा और मिस्टेक से घर द्वार छोड़ा तो संसार का सर्वश्रेष्ठ महामानव बन जाएगा। इसलिए उस जगह जब बुद्ध बोलते थे तो इनकी पैर में कमल का फूल का चिन्ह था, तो धूरी में कवरता था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने कल्पना करके पत्थर का कमल का फूल बनाकर इनकी पद चिन्हों को संकेत किया। लेकिन लोग कहते हैं कि 1205 में खंडित अवस्था को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कनिंघम ने 1885 में 3 फीट हाइट करके कमल का फूल का फोटोकॉपी बनाकर विश्व धरोहर को सुरक्षित कर दिया। उसके बाद चौथा सप्ताह वाम का पेड़ है, उस जगह बुद्ध बैठ के सोच रहे थे कि लोग कहते हैं कि संसार में 84 करोड़ जीव जंतु है, उसमें 27 करोड़ जलचर, 27 करोड़ थलचर और 27 करोड़ नभचर, ये तीनों जीवों की मिलाकर 84 करोड़ है। 84 करोड़ में से सर्वश्रेष्ठ चेतनशील बुद्धि विवेक वाला प्राणी अगर धरती पर कोई है, दुनिया में कोई है, पृथ्वी पर कोई है, संसार में कोई है तो सिर्फ मानव है। लेकिन प्रत्येक मानव दुखी है, परेशान है, बेचैन है और अशांत है। क्या शांति की ज़िंदगी जी सकता है कि नहीं? यही सब्जेक्ट पर चौथा सप्ताह पूरब की ओर मुँह करके बैठ गए। चौथा सप्ताह के अंतिम दिन सूर्य की किरणें और इनके दिल दिमाग की तरंगे दोनों को समावेश हुआ तो 5 सिस्टम तैयार हुआ और वही 5 सिस्टम बुद्ध के झंडा पंचशील कहलाया। जो हो गया श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, सारे देश के लोग जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो सारे लोग यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन आते हैं। अच्छा। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए, पूरे दुनिया के लिए। अच्छा। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जन्म लिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का ज्ञान मिला और वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया, दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसा दिन किसी भी महापुरुष की इस दुनिया में ऐसा दिन नसीब नहीं हुआ। इसलिए पूरे वर्ल्ड के नक्शा पर, दुनिया के नक्शा पर, पूरे धरती पर, पूरे संसार में वैशाख पूर्णिमा को दूसरा नाम बुद्ध पूर्णिमा समझा नहीं। इस देश का पहला नाम था जम्बूद्वीप। अच्छा। तो मेरा नाम हुआ जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। आप यहीं रहते हैं? यहाँ सुजातागढ़ में, जहाँ सुजाता सुजाता बुद्ध को खीर खिलाए थे। अच्छा। स्वास्तिक बुद्ध विहार का नींव डाल रहा हूँ। अच्छा। पंचशील आनंद एजुकेशन ट्रस्ट चला रहा हूँ, गरीब गुरुओं को, बाल बच्चा को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। प्रवचन से जो इनकम होता है वो आधा समाज में, आधा। চাওক, এতিয়া মই ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইন ডিটেইলছত ডিপটত দিব নোৱাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত বংকৰ লগতে কথা পতাই দিলোঁ। তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই মেলি দিলে। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো মানে কি, বুদ্ধ ধৰ্মৰ যিটো ধৰ্ম সেইটোৱে হ'ল শান্তি, মানে শান্তি বুদ্ধ ধৰ্মৰ যিটো মেইন উদ্দেশ্য হ'ল সেইটো শান্তি মানে। আৰু ইয়াত সঁচা আহিলে এটা পিচফুল এটা অনুভৱ হয়, মানে এটা শান্তি অনুভৱ হয়। আৰু তেখেতে ক'লে যে এই গছজোপা যে মোৰ বেক চাইডে দেখিছে যে এই গছজোপাই হ'ল 4th জেনেৰেশ্যনৰ যিটো 23 বছৰ এই গছজোপা এতিয়া বয়স। মানে সঁচাই ভাবিলে একদম মানে ভাল লাগে নহয় যে আমি এই বস্তুখিনি যে এতিয়া চাবলৈ পাইছোঁ, লাইভ চাবলৈ পাইছোঁ, আহি পেলাই সেই বস্তুখিনি ফিল কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু 23 তাৰিখ হ'লে, আজি হ'ল আপোনাৰ 20 তাৰিখ, আৰু 23 তাৰিখ হ'লে মানে যেতিয়ালৈকে হয়তো এই ভিডিঅ'টো তাৰ এদিন আগত বা এদিন পিছত আহিব, সিদ্ধাৰ্থ বুদ্ধৰ মানে এই একেদিনাখনে জন্মও লৈছিলে, তাৰপিছত আৰু সেইদিনাখনে জ্ঞান প্ৰাপ্তিও কৰিছিলে, আৰু লগতে তেখেতে সেইদিনাখনো মানে এই সংসাৰো ত্যাগ কৰিছিলে। সেই তেনেকুৱা মহান ব্যক্তিৰ জেগাত আহি পেলাই সেই বস্তুখিনি ফিল কৰি, উপলব্ধি কৰি, সেই ফিলটো বেলেগে হয় মানে। সঁচাই আহিলে ভাবিলে ভালে লাগে। গছজোপা চাওক কিমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গছ, সঁচাই দেই।
আপোনাক লাগে কি হয় এইটো পাতটো ল'লে কি হ'ব কচোন জানা নে কিবা মানে Blessings. हाँ। अब बोलिए ये पत्ता मतलब कब गिरते हैं जब भी गिरते हैं आपके पास सामने गिरने से एक विश करना पड़ता है ये ब्लेसिंग्स है ना हाँ मैम ये ब्लेसिंग्स है लाइक अगर आप कोई ब्लेसिंग्स ला रहे এইটো পিপল বুলি কয় আপোনাৰ মুখ আগত যদি আহে পাতটো পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যদি কিবা উইশ থাকে कोई विश अगर होता है आप उसको ये करो तो वो फुलफिल होता है फुलफिल होता है ये हिंट होता है कि हाँ आपका विश पूरा होगा होगा मतलब है ना ओके এইটো So your name is Himanshu and your Piyush okay so ইয়াত হিমাংশু আৰু পীয়ুষ পালোঁ তেওঁলোকে বহুত মানে ভাল কথা এটা ক'লে যে আপোনালোকক ক'লোঁ যে এই পাতটোৰ যে কথা अच्छा आप लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं नो हिंदुज्म को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्यों आए हो फिर फॉर ग्रेटर शांति শান্তি য়েছ তো মই সেই আপোনালোকক যে কথাটো ক'লোঁ যে ইয়াত আহি পেলাই যে যিটো এটা পিচ ইনাৰ পিচ এটা শান্তি এটা আহে যে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে ইয়াত আমি হিন্দু হওক বা মুছলিম হওক বা বেলেগ যিকোনো ৰিলিজন হওক সেইটো কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকে যিকোনো ধৰ্মতে যাওক আৰু সেই বস্তুটো পিচ যদি আপুনি এটা জেগাত আহে না বহুত ভাল লাগে एक्चुअली ये मेरा रीजनल लैंग्वेज में है तो वही चीज़ मैं अपने थोड़ा समझ में आ रहा है कनेक्ट करके मैं बता रहा हूँ कि देखो आप अभी हिंदुज़म हो लेकिन ये डजंट मीन कि हिंदुज़म ही आ सकते हैं या कोई है कोई भी आ सकता है आके यहाँ पे पीस एक एनर्जी जो फील होता है यहाँ पे आके जो एक पॉजिटिव वाइब मिलता है ना तो वो चीज़ अच्छा लगता है वही चीज़ मैंने बताया है नहीं मैं समझ रहा था कुछ और इन्होंने ये पत्ते के बारे में बताया था आई थिंक एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि मुझे भी पता नहीं था ये मैं एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम तो मैं पहले यहाँ पे आया नहीं हूँ और मतलब बहुत पहले से मतलब बचपन से सुनता आया था कि बौद्ध गया में बुद्धिज़्म का काफ़ी बड़ा ये मंदिर है बट वो ऐसा कुछ आज तक मतलब हुआ नहीं था मतलब यहाँ पे आने के लिए तो बट ऑल ऑफ सडन हम लोगों के यहाँ पे प्लान बन गया होता आज यहाँ पे आ गया और साथ के साथ आप लोगों से भी मिल गया और ये इसके बारे में भी पता चल गया तो इतना हर मंदिर भीतर जाओ चलो फिर थैंक यू सो मच ओके प्लीज फॉलो हिम गाइस थैंक यू सो मच बाय 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 সেয়া বেক চাইডে মন্দিৰ দেখিছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট ৰ'দ গৰম লাগিছে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ মন্দিৰখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱালোঁ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিলোঁ এণ্ড কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে ব্লগটো জনাব নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যিমান পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যদি কিবা থাকি যায় আপোনালোকে জনাব আৰু আপোনালোক কোন কোন বুধ গয়া আগতে আহিছে নে নাই এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব ভৰি পুৰি গৈছেগৈ একদম চেণ্ডেলটো খুলি গৈছিলোঁ যে বাপৰে কি গৰম বাপৰে চেণ্ডেলো গৰম হৈ গৈছে ৱেল আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহিয়ে এইপিনে মাৰ্কেট আছে যথেষ্ট ডাঙৰ মাৰ্কেট আপোনালোকে চাব পাৰে ঘূৰিব পাৰে এতিয়া আমিও অকণমান মাৰ্কেটখন চাওঁ মাৰ্কেটখিনি চাই তাৰপিছত আমি ওলাই যাম আমাৰ যিটো নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন টুৱাৰ্ডছ বনাৰছ বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয় এইপিনে বেক চাইডে আপোনাৰ হ'ল বুধগয়া আৰু ইয়াত আহিবলৈ একো দিগদাৰ নাই আপোনালোকে ৰেল ষ্টেচনত আপোনাৰ পাটনা নামিলে বা তাৰ পৰা আপোনাৰ গাড়ী পাই যাব বা গয়া ষ্টেচন আছে তাতো আহিব পাৰিব এয়াৰপৰ্ট আছে এয়াৰপৰ্টৰ থ্ৰুৱেদিও আহিব পাৰিব মানে ফ্লাইটেদিও যদি আহে আৰু নামি পেলাই ইয়াত নিজৰ পাৰ্চনেল গাড়ী যদি আপোনাৰ টু হুইলাৰ আছে বা আপোনাৰ ধৰক এই ই ৰিক্সা আছে ই ৰিক্সা লৈ লওক আহি পেলাই ইয়াত থকা সুব্যৱস্থা আছে আৰু আহিলে মানে আগতে আপোনালোকে হোটেল বুকিং কৰি ল'ব আৰু এইপিনে দেখিছে হোটেল আছে সেয়া হোটেল আপোনালোকে ইয়াত থাকিব পাৰিব এইবোৰ দোকান বুদ্ধদেৱৰ গোটেই মূৰ্তি গোটেইখিনি অশোক চক্ৰ যি লাগে আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত পায় মাৰ্কেটত আপোনালোকে আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰক চাওক আৰু বেষ্ট টাইম ইয়াত যেতিয়া
আৰু যিটো বেষ্ট টাইম ইয়াত অহা হ'ল আপোনাৰ ধৰক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ টিল এপ্ৰিললৈকে আপোনালোকে আহক, তেতিয়া সিমান গৰম নাথাকে, কিন্তু তাৰপিছত গৰমটো আৰম্ভ হৈ যায়, মানে আনচিজন হেৰি হয়। আৰু য়েছ, আপোনালোকক যেনেকৈ ক'লোঁ যে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন ইয়াত বিৰাট ধুনীয়াকৈ মানে সজায়, এই তাকে এতিয়া পূজা চলিব, সেইখিনি আপোনালোক দেখুৱালে ভিতৰত পূজা কাম হেৰি হ'ব, সম্পূৰ্ণ কৰিব। আৰু বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, বহুত থাইলেণ্ড কম্বোডিয়াৰ পৰা মানুহ আহিছে পূজা সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে। ধুনীয়াকৈ একদম সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই গছবোৰ। প্ৰকৃতি প্ৰেমী হ'ব লাগে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই বস্তুবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে। ঘূৰি আহি পেট পূজা মানে ভগৱানৰ লগততো আমি বাৰ্তালাপ কৰিয়ে আহিলোঁ, এতিয়া নিজৰ পেটটোৰ লগতো বাৰ্তালাপ কৰিব লাগিব, পূজা কৰিব লাগিব। ধুনীয়া থালি এখন আহিছে, এইখন হ'ল প্লেইন থালি। চব কি আছে, ৰুটি আছে, ভাত আছে। আৰু আমি ট্ৰেভেল কৰাৰ পৰা আজিহে এই থালিখন দেখা পাইছোঁ, হয়নে? হা, এইকেইদিন মানে তেনেকৈ খাবলৈ হেৰি হোৱা নাই ন, কিন্তু আজি থালিখন দেখি বিৰাট ভাল লাগিছে, একদম বঢ়িয়াকৈ পাপৰ, ডাল, চালাড, এইপিনে চব্জি এয়া আহিছে। খানাটো বিৰাট টেষ্টি, মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ। বেছি মানে নিমখটো নাই যে, সেইটো কাৰণে মানে, আৰু বেছি মছলাও নাই, আছে কিন্তু সিমানটো নাই। টেষ্টি হিচাপে বঢ়িয়াকৈ বনাইছোঁ। খানাটো ভাল কিন্তু দেই, ধুনীয়া বনাইছোঁ। মজা খানা, আচাৰো আছে লগতে, পাপৰ চাপৰ, অৰ্গেনিক বেষ্ট খানা। হেপী কেফে এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট, হেপী কেফে এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট বুধগয়া একদম অপজিট চাইডে আছে, আহিব। খানাটো বঢ়িয়া, মানে মছলা এইখিনি অৰিজিনেল জানো? আচ্ছা, আমি আহি পাই গ'লি আমাৰ গেষ্ট হাউচ। সেইখন আমাৰ গাড়ী, এতিয়া এই গাড়ীতে আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন টুৱাৰ্ডছ বনাৰস। আৰু মই এতিয়া ব্লগ এডিট কৰিম, কেলেকি মই এডিট কৰিব সময় পোৱা নাই, আৰু সেই এডিটখিনি এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি পেলাই কৰিব লাগিব। আৰু থাই টেম্পল এটা দেখা পালোঁ, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ। থাই টেম্পলটো চাওঁগৈ, মানে একদম পূৰা থাই ষ্টাইলত আছে, দেখুৱাওঁগৈ। মই গাড়ীখনৰ পৰা নামি আহি ফটককৈ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো বুধগয়া আহিছোঁ যেতিয়া আকৌ ক'ত অহা হ'ব। এইপিনে হ'লে ইয়াত থাই টেম্পল, একদম পূৰা থাই ষ্টাইলত বনোৱা আছে মন্দিৰটো। সঁচাই দেই, বিৰাট মজা লাগিছে চব। মজা লাগিছে দেই পূৰা মন্দিৰটো, চব কি মজা লাগিছে ষ্ট্ৰাকচাৰটো। এতিয়া যাওঁ, আমাৰ গাড়ীত ৰৈ আছে ন, তো বনাৰস যাব লাগে। আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই ঠাইখন, কি মজা ঠাই লাগিছে, মানে সঁচাই আহিলে মানে ইয়াৰ ফিল্ডটোৱে বেলেগ, একদম থাইলেণ্ডত থকা নিচিনাই লাগে, আল্টিমেট লাগিছে দেই। যাওঁ, গৰম লাগিছে। গাড়ীত গৈ বহিবগৈ লাগে। আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ' এডিট কৰোঁগৈ, মানে আপোনালোকক ভিডিঅ'খিনি দি থাকিব লাগিব তো টাইম টু টাইম। এতিয়া এপিছ'ড 2টো বনাই আছোঁ গাড়ীত বহি। এপিছ'ড 1টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, থেংক ইউ ছ' মাছ দিলছে। আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আপোনালোকৰ কাৰণে চব কিমান কাম কৰি আছোঁ, কাম মানে এইপিনে উৎপলে বহি আছে আগত, কাবেৰী আগত বহি আছে, আৰু মই বেক চাইডে ছিটত আহি পেলাই
এই ডাবিঙৰ কাম চৰি ডাবিংহে কৈছোঁ মানে কি যে কৈ থাকোঁ নহয় এডিটিং য়েছ এডিটিঙৰ কাম কৰি আছোঁ একচুৱেলি কি হ'ল থাকাটো হোৱা নাই না অযোধ্যাত আহি পেলাই জাষ্ট আমি 4 ঘণ্টাহে ৰৈছোঁ চাগে ন ৰাতি अयोध्या ना बोधगया বুধগাত চাৰি ঘণ্টা মানে শুইছোঁ নেকি ৰাতি বেছি দেৰি খোৱাই নাই তাৰপিছত আকৌ ৰাতিপুৱা 8টা বজাতে উঠি আকৌ আমি বুধগয়া এতিয়া ফুৰি মেলি আহিলোঁ আহি পেলাই আকৌ এই ফাৰ্ষ্ট ব্লগটোৰ কাৰণে মানে এই আপোনাৰ এতিয়া এডিটিং ইয়াতে কৰি আছোঁ কৰি পেলাই এইখিনি আপলোড দিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টুৱাৰ্ডছ এতিয়া বনাৰস আৰু 5 ঘণ্টা মানে বুধগয়াৰ পৰা 5.5 ঘণ্টা তো আৰামছে এঘণ্টা উৎপলক চলালা বঢ়িয়াকৈ উৎপলক কৈছোঁ যে এইখিনি গোটেই ঠাইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম লোকেল জেগাখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম কেনেকুৱা কি আছে এণ্ড লোকেল ষ্ট্ৰীট ফুডখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোককো দেখুৱাম আমি খাম যদি আপোনালোককো খুৱাম ডিজিটেল মাধ্যমেৰে তো চলো আজি ব্লগটো ইয়াতে চেছ কৰোঁ এণ্ড লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয়া অসম বাই বাই মই এনেকৈ নিদিওঁ কাবেৰী জয়া অসম ঐ বেলেগ লাগিছে চচমাতে জয়া অসম উৎপল খুৰী জয়া অসম এইয়া চবে জয়া অসম কৈ দিছে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বনাৰস য়েছ নেক্সট এপিছ'ড 3 ব্লগ আহি আছে বনাৰসৰ बहुत